상발라 줄레 tene ngejang sangma thugyu junok tene LBUD tene ngata LB parents board dissolve song testing na tene LBUD laga tene daksa sakpa ngata LB tene interim president thula tene ngata LB shuleno tene ngata dang butkani tene LBUD general council sangma song testing na tene ngata sangma thugyu junok tene ngata khirtena tene LBA general council first general council bote tene LBA tene uskong somas damcha sepia tene election chache zinpin tene tyo sang ngan la tene ngata I covid ijas tene ngaya khirtena lampok ko thekmak chik ngis tene ngata extend zatin pinale te ini nang tene ngejang changma thugyu junok tene thore ngaya khirtena ngata general council tene first general council meeting bote tene ngata election chache zinpin yale tene ngata tyo khirtena dang yang I lenanga tene yang covid case mama project chirgyal pare covid positive yochas pujaste tene nang to lanskan bujaste tene district administration ni SOP samajik chuzdugale tene dang ay butkani tarigi issue sakshi gi jaga tene disease kumdun na thukste tene ngai tyo juspin tene ngai iu khertena extend ma mangko chuspin ta ngaja khertena tene exact kirna ngira temjik salazat chiasna iu ladakh kangmana tene ngata alta chik hak zamchina phala tene mimang janar konsas dam setting na shungstot tene ina khertena ma mangpojik tene ngaya khertena pressure nang tene zerlen bing dukte pingira sala jaz batene te jana khoni oralinga ya commitment sala jaz le ki jans kertena January tari ngi si jaga jat na dik zate ale tene dang ngaya butkani dang 31st si jaga tene ngaya kertena tene disease kumdun la application dis tene I ngaya I general council chuat zer pasana tene te khoni tyo clear morarat ki daksa ngaya I situation ka tene tang yanche met zate ale tene tang yanches met na tene ngajang khertena tene nga I kana ladakh kangma I sangmas dam sertina exam singa ya duk nyanches met tene nga chochas in zerte tene nga election thore chochas in zen chi tene nga disease kondu nang na bins tong se tene nga thore chochas chus pasana tene administration I choks na tene police mamang project tene aka labs tene police officer tene mamang project yongs tene khoni nga jat chuchas man zakal tene nga tyo chonang tene diri nga khertena ngija chi chona chos ija kazuk shik tene ya FR kazuk shik chirna jin chatpa jik chi jik phogon na chos mar nga khertena I azuk po chochas in jespin yale testing na tene khoni district administration na tene police department niska stance tene ngijas kaltes nga exact kaltes ngiji kaltes nga ya exact time jik dija ngijas khertena chona dig sete tene kaltes exact time jik salet na tene diri nga tyo nga nyanches in jespin tene denna na jin dring I ka khertena nga ta khertena LGA president yan sheriffs kumdun tene nga ta nyoma LBA branch president en gyan zotpale tene di ka nga ta durguvi tene nga ta branch president ka dorje lonpole tene nga ta shami president ka chong nurbule tene nga ta nubre president ajang sring nurbule tene nga ta kargili tene vice president tene skarma dadul tene nga cha changma na tena youth representative region changma nang tene LB ki songs te tene kaltes khoni nga ja likhi dina tene kaltes nga ya permission tang na kher na ngai duat temini ngai thore chuchat bin tenna songba tene disease skumdu na tene police intervene ka diringa tene likhi di tene thore January 17 jaga tene nga ya permission tangs tene te permission bo tene guarantee din tene nga likhi dina dring permission bo left yole tene te phia tene kaltes tyo in na tene administration la tene nga support chon I covid na te sangme jas tene nga dang sakpang LBS khetna nam in na nga administration ni chiji kha khone bazare na nga khetna kha nyans pinle lekin dang butkani jagmo khachi na I harkat po choches po jas te nga bilkuli azuko madi pinle tene dring disease kumduni tene I ka dis te tangs te tene dring nga shamstot parsumi president nang tene nyampo tene LB executive sangma tyo decide tene nga lo khel le tene nga ta thora butkani tene yongchai sani tarigi chubduni jaga tene nga ta nga khoni permission selchas po jaste tene mimang la chai shik skangal skyo de na drin general council mang pojik shamstot nubra changthang sanskar changma na ngejang changma le skyo de juxte nok tene nga ta I changma zik se ta talan bungi jang khertena obgyal skyo de na tene chai shik ngeja changma la bardo maskyo da juju tene nga ta 17 la tene thak cha nga ta chocha song jate tene dringa media gyutte tene general council sangma dang somal damskan sangma la ngejang japo khachi marings tene te phya nga ta thora 17 ja tene nga ta first general council bo chache jinok te phya nga media gyutte tene ladakh si shamstot persumis samsing ngejang general council dam shot dringa I kana LB youth gyutte tene ngejang sangma la I message po pulchan tene stigma tari chubduni ja tene first general council meeting bo chache jinok sangma la